बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। एम एच खान साहब आज आपको बताने जा रहे हैं स्कॉर्पियो के हवाले से अगस्त का ओवरऑल महीना कैसा है, सितारे क्या बता रहे हैं, सितारों की पोजीशन क्या बताएगी, चाल क्या बताएगी, करना आपने कैसी चाल चलनी है, ये आपको ज़रूर इस प्रोग्राम में बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाह। देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ स्कॉर्पियो के हवाले से। स्कॉर्पियो को उर्दू में बुर्ज अकरब कहते हैं और हिंदी में जो है वृश्चिक राशि कहते हैं। और जिन लोगों को अपने स्टार, बुरूज और राशियों का इल्म नहीं तो वो जेड और एन वाले लोग हैं। अब ये जेड और एन क्या है बताइए। जरीना, जरमीन, जिशान, जोरिया, जोहेब, जेनिश, जिनाश और एन से नरगस, नताशा, नरमीन, नाइला, नोमान, ये नाम है सर। अब बात ये है कि ये जो स्कॉर्पियो है इसको अगर हम देखें लेटिन में, लतीनी ज़बान में स्कॉर्पियस कहते हैं। स्कॉर्पियस का मतलब होता है सितारों का झरमट। ठीक है, कदीम ज़बान में इसको स्कॉर्पियस, लेकिन जैसे एस्ट्रोलॉजी में फिर इसको नाम स्कॉर्पियो दिया गया, बिच्छू की शक्ल। और क्योंकि ये जो है स्कॉर्पियो का ज़ोडिक साइन भी बिच्छू और इनका लकी नंबर 9 है। मुबारक दिन इनका ट्यूसडे है और इनका जो प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख है। ये अहम बात बताने लगा। 2 तारीख को, 2 अगस्त को मरीख सियारा जो है वो ट्रांजिट कर रहा है मथन राशि में, जमुनाई में जा रहा है। ये बात ज़हन नशीं कीजिए। अब ये जो स्कॉर्पियो है इसका इनके लिए कौन सी एहतियातें हैं, सबसे पहले ये बताता चलूँ। इनको सेहत में यूरोलॉजी के हवाले से ख्याल रखना है, साइनस के हवाले से, स्टमक एंड डायबिटिक, ये इनके हैं मामला। बिजनेस में ये कौन से कर सकते हैं बिजनेस, ये एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट भी कर लें, लेकिन ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ जाए। बिज़नेस अपने अगर चाहते हैं, कोई अगर फ्रेंचाइज लेना चाहें या ख़ुद अपना ही बिज़नेस करना चाहें तो पेपर से रिलेट, रबड़ से रिलेट, कपड़े से रिलेट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट, ये चीज़ें इनको ज़्यादा सूट करती हैं। प्रेस वगैरह ये वो चीज़ें ठीक है। रेस्टोरेंट भी इनको ठीक रहते हैं। और दूसरी चीज़, पार्टनरशिप ये कर लें लोगों से, कोई इतना नुकसान नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद किन बिजनेस में नहीं जाना चाहिए जो इनको नुकसान दे सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसे बिजनेसेस में ना जाएं जिसमें ये क्या कहते हैं, मोहताज हों ज़्यादा मुलाजमीन के, वर्कर्स के। उससे थोड़े से वर्कर्स हों जिसको ये हैंडल कर लें, क्योंकि ये एग्रेसिव हो जाता है। थोड़ा सा माजी देखें तो 2020 से पहले बड़े अच्छे थे, उसके बाद ये अकेलापन देखा, उसके बाद इन्होंने दिमागी तौर पे बीमारियां देखी। चाहे नौजवान थे, चाहे बूढ़े थे, या जो भी थे, मेच्योर पर्सन थे, तो अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है दिमागी वाले से टेंशन का शिकार है। बाइपोलर भी हुआ, साइकेट्रिस्ट के पास भी गए, साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए, कुछ दिमागी उलझनों का शिकार रहे बहुत ज़्यादा। अकेलापन भी रहा इनमें बहुत ज़्यादा। अब जो है शादी के लिए इनके लिए जो बेहतरीन अल्फ़ाबेट्स हैं वो एस है और NBWZ, ये 6 है, इन्हीं में कर लें। लेकिन NN से ZZ से कोशिश करो ना करो। मेहनती होते हैं, 30 से 40 अच्छा टाइम मिल जाता है, उसके बाद फिर अप डाउन मारते हैं, ये फिर लाइबिलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, तो सबको पता है। स्टोन में इन्होंने पहनना है ब्लू सफ़ायर या फिर येलो सफ़ायर या फिर एमेथिस्ट। इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत, इसके लिए बेहतरीन थाईलैंड, श्रीलंका वगैरह का पहने। उसके बाद कोरल भी पहन सकते हैं, मरजान, क्योंकि दिमागी हवाले से ताकि ठीक होना शुरू हो। रुद्राक्ष पहने तो दिमागी हवाले से ठीक हो। मिल जाएगा मुझसे, अगर चीज़ें ना मिलेंगी। अगस्त का महीना 2026 का जो अगस्त का महीना इनके लिए अल्लाह के हुक्म से जो मैं देख रहा हूँ, ओवरऑल तो सारा ही अच्छा देख रहा हूँ। पैसा, काम, बिजनेस, जॉब, सेहत, सफ़र, इंगेजमेंट वगैरह भी करना चाहे कर ले। सवाए वो दिन 19, 20, 21 अच्छी नहीं है, कमर दर्द रख है।
12 اگست سورج گرہن، 28 اگست چاند گرہن، ان چیزوں ان ڈیٹوں میں نہ کریں. 6 اور 7 اگست کو آپ کوئی گھر خریدنا چاہیں، کچھ سیل پرچیز کرنا چاہیں، کوئی شادی منگنی نکاح کرنا چاہیں، کوئی آپ بزنس کا کوئی سائن وغیرہ، کوئی ایگریمنٹ وغیرہ، کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کچھ کرنا چاہیں، وہ ٹھیک ہے. اوور آل جو ہے لیبرا کے لیے مہینہ اچھا ہے، سوری اسکورپیو کے لیے. اور تسبیحات میں یہ یا علیمو یا حلیمو پڑھیں، یا حیو یا قیوم پڑھیں. صدقات میں یہ پرندوں کو، جو چیل کوے وغیرہ ہوتے ہیں، جو گوشت خور وغیرہ، ان کو بھی ڈالیں، دانا دنکا والوں کو بھی ڈالیں، بالکل ڈالیں، بہترین رہے گا. جی اچھا خان صاحب، میں نے یہ کھولا ہوا لکھا ہوا اسکارپیو کا فیل دی میجک، کیا ان میں جادو ایسی چیز ہوتی ہے یا جس پہ ایک دم سے کوئی چیزوں کو کسی وجہ سے لکھا ہوگا نا کیا انہوں نے اسکارپیو کے آگے لکھا ہوا فیل دا میجک. اچھا میں ایک بات بتاؤں، اسکارپین جو ہے، ایک تو ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں نا ایکس رے ٹائپ ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے. اوکے. نمبر 2، نو ڈاؤٹ لوگ کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دے، لوگ کہتے پاگل ہے، ہو سکتا ہے. اسکارپیو ٹھیک ہے. اچھا بیسیکلی کافی میں نے کہا نا، یہ بائی پولر کے مریض بھی ہو گئے، یہ سیکیٹرسٹ کے پاس بھی چلے گئے، یہ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی چلے گئے، لیکن کچھ ریشو ایسی ہے جو بالکل جینون ان کو چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اوکے. ہاں ان میں یہ ایک خداداد صلاحیت موجود ہے کہ ان کو کچھ چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا پھر ان کے اندر بولنے کی بھی صلاحیت ہے، بہت زیادہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں یہ، اور محسوس بھی کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں. جی خان صاحب، یہ بچھو، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اسکارپیو؟ نہیں، یہ ہر ایک سٹار کا زوڈک سائن ہوتا ہے، اور اوپر جو سائن بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ستاروں کے حوالے سے ان چیزوں، اس کی شکل بن جاتی ہے، اس شکل کو پھر نیچے بنایا گیا. بچھو اب یہ نہیں کہ اوپر بچھو ہے، ستاروں کا جھرمٹ اس اسٹائل کا تھا کہ اس کو جب تصویر بنائی جائے تو بچھو جیسی شکل بن جاتی ہے. اس طرح ہوتا ہے. جی ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 24 اکتوبر سے 22 نومبر. خان صاحب اس دوران اگر ان کو ڈیٹ نہیں پتا تو پھر نام آپ نے بتا دیا. زیڈ اور این. اچھا ایک بات ہو رہا ہے، جن کو ڈیٹ آف برتھ پتا ہے وہ ایریز ہے مثال کے طور پر، ڈیٹ آف برتھ سے اور نیم سے وہ اسکارپیو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں سٹار پڑے، ان کا ہر شخص کے 2 سٹار. بالکل. اسی کے ساتھ یہ اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لیے ثانیہ پیدا کریں. عاطف خان سے خود اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. آئندہ باد.